Pwede na eh. Hanap siya na, hanap siya na. Dali, screenshot, screenshot. Hana, Hana. Nana. Ha! Hana. Dali. Bilang, ingon mo, Hoy. kuan. Pagkuan mo, kanang mag-think out loud, press ako, Kuha kay Kwan. How? Noob ako, Pag smiley face mo or something. Or lol. Gana. Dali, 3, bilang, 3, 2, 1, go. Idungan po, no? Kaya nga ako mo. Sige, dali ba? Gayaan mo, balik. 3, 2, Sabi tayo kay wala pa. Teka. Okay, 3. Okay, 3, 2, 1, go. Wow! Wow! Yung sa'yo naka-screenshot. Ako. Oh. Okay. Ako. Ta. Sige. Mahal naman eh, oy. Ay, sama din. Uy, na-pag niya. Enter. Wow, Oh. so mahal. Palit. Pwede din mo, butal sa mong house, Aaron, Makagat kag free house ba yan? I'm homeless. Aaron, You can get a house for 3 months. Oh my God, it's Aaron! Ano yung statue of kulong pa yan eh. Okay, if you think so. Ata. Let's explore. Bakit? Dito ang boat ba? Nasa Venice. Uy! Uy! Ay, na ba yung boat? Free boat? Hanap, tulong ko. Labong ko ta. Ano yung hanao? Dali pa. Get up na ko. Liza, fall sa waterfall. Oh, na, diri Aaron, asa Oh, ka? ano day pa? Anira mo. Mas dali, ane. Dong sa gidungan ni Aaron. Uy, Aguilayza. Amo, Di ka na kay ni Tuyo. where are Ay, you? mga padung ano din. Tulong ko ni Dong tamos right. Where did you Ano guys mas right? go? Nana ko's right. Dali. You think what like Aguilayza? You jump down to the water. Oh, ano ba yung luxurious ano yun? Down. Uy, swimming pool! Wow! Where? Oh! Oh. Aha naman po. Dami sa hotel. Hindi muna kayo. Piliin mo naman mo. Dali, hana. Oh my God, Dali, this slide! Oh! Gana din. Hoy! Kaya ako balikuran eh. Uy, slide. Uy! Ang type ko pa dungan man mo kayo. Pero mga little kids, nga dili mo undang og slide. Ikaw yung pa dyan. Nyara ka.